Tteokbokki. Ha? Eh, mamaya. Ito, tteokbokki yan. Tapos, nilagyan ng konting butter. Tapos, noodles. Anong noodles to? Buldak carbonara. Buldak carbonara. Yan. Tapos, buldak powder. Buldak powder. Puro. Buldak powder. Tapos, mix natin. Uy! Mabango na siya. Next, buldak sauce. Yan, buldak sauce. Ayun yung maanghang. Kalahati lang lagay mo. Mamaya, maray kayo dun. Okay. Na, mas kulay na. Bango. Tapos, bango. Half. Tapos next, inoki mushroom. Sheesh. Tayo na lang natin maluto yan. Tapos, nagdagan natin ng butter. Yan, tayo natin malusaw. Tapos, butter. Pagkita sa butter, cheese naman. Isa pang cheese. Ubusin niyo yan. Ubusin niyo yan. Isa pa? Tatlo? O sige, lagay. Okay, shoot. Hintayin na natin mamelt yan. Sheesh. Ayun ta. Actually, luto na to. Hintayin pa natin mag-melt ng konti. Sheesh. Oh. Round 2 daw. Exit na tayo. Round 2 pa, oh. Grabe naman yan. Nasarapan sila.